मैदान महशर होगा, नामा अमाल की तकसीम होगी, सबका मुहासिबा होगा, अमाल का वज़न होगा, पुले सिरात से गुजरना पड़ेगा, मकाम कंतरा पे आना पड़ेगा। दोस्तों, मैदान महशर का मुख्तसर सा खाका इस वीडियो में आप जानेंगे कि मैदान महशर आखिर क्या है, वहाँ पर कैसे हिसाब व किताब होगा। दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के। फिर दूसरी बार आवाज़ आएगी और सारी कायनात अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन नंगे पाँव मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे, जो शाम के इलाके की तरफ सजाया जाएगा। हर इंसान अपने अमाल के एतबार से उठेंगे, हर एक को 2 फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान महशर में ले जाएंगे। सब मैदान महशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपिश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का ये एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशे किए हुए शख्स की तरह होगी। हर नबी अपना हौज लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकीन और मुर्तद्दों और बिदआतियों के सबको हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा फिर इस लंबे तरीन दिन में उसे दोबारा प्यास न लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कीजिए कि हिसाब व किताब शुरू हो और इस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इसी तरह लोग नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहाँ आप सजदा रेज़ होंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, आप उठें और मांगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, और सवाल करें, अल्लाह पूरा करेगा। फिर आप हिसाब व किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मैदान महशर में लाए जाएंगे। इसे शिफात कुबरा कहा जाता है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैदान महशर में सबको बुलाएगा। 8 फरिश्तों ने जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी। नामा अमाल की तकसीम कैसे होगी? सबके हाथों में नामा अमाल दे दिए जाएंगे। अहले ईमान के दाएं हाथ में और कुफ़ार व मुशरिकीन के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को अपना नामा अमाल दिखाएं और पढ़ाएंगे, जबकि कुफ़ार व मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे, काश हमें ये ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही ना होता। और मुहासिबा कैसे होगा? नामा अमाल की तकसीम के बाद सवाल व जवाब होंगे। मुशरिकों और काफिरों से सवाल होंगे, वो हर चीज़ का इनकार करेंगे। अल्लाह के अलावा जिनके मुशरिक इबादत, पूजा और नज़र व नियाज करते रहे होंगे उनको बतौर गवाह लाया जाएगा। वो सब उन चीज़ का इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह उनके मुंहों पर मोहर लगा देगा और उनके आज़ा बोलकर उनके खिलाफ ही गवाही देंगे और फिर वो उन पर अफसोस और हैरत करेंगे। नीज़ मैदान महशर में दीगर कई सवाल होंगे, उम्र के बारे में, जवानी के बारे में, रिस्क के बारे में, इल्म के मुताल्लिक। इसी तरह हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज और हुकूकुल इबाद में से कत्ल खून और झगड़ों के मुताल्लिक सवाल होगा और हर एक के मुताल्लिक अदालत इलाही में अदल से फैसला होगा। अमाल का वज़न कैसे होगा? इत्माम हुज्जत के लिए फिर अल्लाह ताला सबके अमाल का वज़न करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो नाकाम हो जाएंगे। बल्कि बाज़ का तो हाल अमाल के एतबार से इस कदर बुरा होगा कि उनका तराजू ही नहीं लगेगा, और बाज़ की नेकियों का वज़न बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी के एक नेकी की वजह से भी
اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور نہ ماں کام آئے گی، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اب جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو کیسے گزرا جائے گا؟ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرأت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء خدا سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گزرتے گزرتے اور کچھ بہت دیر سے۔ مقام کنترا کیا ہے؟ پل صراط کا آخری حصہ کنترا مقام ہے، جہاں تمام اہل و ایمان کو روک لیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کی خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ جنت میں داخلہ اور سفارش پھر سب سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سجدہ میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے گر گئے ہوں انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ قارئین، یہ تھا میدان محشر کا مختصر سا خاکہ جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹ میں ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کریں۔